नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलतु जाणी आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध चारिड़े हईचा बाती आपण मैंने सतर्क रुहतु आ निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु आमको हृदय भल पाते न्यूज लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकड़ आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर लगातार बढ़ुची जलस्तर हीराकुद में खोलिला 20 टिकेट उपर मुंडे प्रबल वर्षा कारण हीराकुद जलमंडल जलस्तर वृद्धि पार लगी या दृष्टि रखी डैमर आउ 8टी फाटक खोलाई बर्तमान 20 गेट दे निष्कासित होगी बन्या जल बाम वर्ष 13टी और डाण पार्श्वर 7टी गेट खोलाई सूचना जोगे चलित वर्षर प्रथम जल छाड़ी हीराकुद बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर सृष्टि है लघुचाप अति भीषण वर्षा नहीं 4 जिला को रेड वार्निंग बंगोपसागर सृष्टि होती लघुचाप आसंता 24 घंटे राज्य में भीषण वर्षा समान रही अति भीषण वर्षा नहीं 4 जिला को रेड वार्निंग जारी कराई सब जिला मध्य संबलपुर सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज रही सेहीपरि भीषण वर्षा नहीं 12 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कराई समुद्र अशांत थिबारु मत्स्यजीवी को समुद्र को जावाक बारण कर सूचना मिली। परवर्ती खबर सरकारी आम्बुलांस सेवार मूल्यांकन राज्य सरकार पक्षर नियोजित आम्बुलांस रोगी को किपरि सेवा प्रदान कर तर्जमा केते समय भितर रोगी पाखे आम्बुलांस पहुँचुची केते समय रोगी डाक्तखाना पहुँची पार्टी आम्बुलांस सबु जरूरी चिकित्सा सामग्री उपलब्ध अच्छी कि नहीं कर्मचारी व्यवहार केमिति रोची रोगी संतुष्टि सुनिश्चित होउची कि नहीं प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारी उपस्थित रोचंते कि नहीं से विषय जांच करा सूचना मिली। परवर्ती खबर रथ चक्कर चापी गले भक्त 6 जन आहत जन गुरुतर तेरे बर्तमान ये अघटन खबर बनिकार आसी एठारे रथ चक्कर चापी होती 6 जन बनिका कंसारीपड़े चली सुनावेश ये बड़ अघटन घटी 4 जन नाबालक समेत 6 जन मेडिकल भर्ती होती गुरुतर थिबा जड़े नाबालक बुर्ला को स्थानांतर होती अन्य हाथ माने बनिका गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती होती सूचना मिली। परवर्ती खबर अमेरिका भयंकर बन्या स्थिति 43 छुईला मृत्यु संख्या समर कैंपर 27 झील निखोज दक्षिण केन्द्रीय टेक्सासर हंट्रे प्रबल वर्षा जो हठात बन्या परिस्थिति बुझी शनिवार गुआडालुप नदी कूल एक समर कैंपर 27 जन झील निखोज देवा खबर सामना को आसी पुलिस अधिकारी उद्धारकारी दल सन्धान जारी रखिंट भीषण बन्या 15 जन शिशु समेत पाखापाखि 43 जनकर मृत्यु होती किसी स्थानीय बासिंदा राज्यर सांप्रतिक इतिहासर सबुठ बड़ प्राकृतिक विपर्य बोली कहते रिपोर्ट अनुसार ये विपर्य जो 850 जन को स्थानांतर कर 8 जन आहत होती सूचना मिली। परवर्ती खबर 9 रु श्रमिक आंदोलन 17 दफा दाबी नहीं रास्ता को लेवे श्रमिक जुलाई 9 रु श्रमिकों आंदोलन 17 दफा दाबी नहीं रास्ता को लेवे श्रमिक आसंता 9 तारिख में बड़ हड़ताल एने राज्यर श्रमिक संगठन मान पक्षर सूचना दी संगठन गुड़िक अभियोग कर मोदी शासन 11 वर्ष मध्य श्रमजीवी दुर्दशा बढ़ी बेकारी दुरवस्था एवं असमानता एवं आकाश छुआबार लगी मजूर परिमाण कमिबार लगी श्रमिकों अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षा नष्ट होबार लगी बिना कौन अधिकार श्रमिक श्रेणी भाग्य संपूर्ण अंधकारमय होली अभियोग कर संगठन नेता 9 तारिखर यही डाकरा को राज्य कांग्रेस समर्थन दे पीसीसी सभापति श्री भक्तचरण दास प्रेस विबृत्ति जरिया बंद डाकर को राज्य कांग्रेस समर्थन जन बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर हस्पिटाल डिस्चार्ज हेले विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक खूब शीघ्र भुवनेश्वर फेरबे मुंबईर घरोई हस्पिटाल चिकित्सा होता विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक हस्पिटाल डिस्चार्ज होती एने दलर वरिष्ठ नेता सूचना देते खूब शीघ्र से भुवनेश्वर फेरबे भुवनेश्वर फेरवा दिन विजेडी पक्षर विमान बंदर पाछुड़ी नापी भव्य स्वागत कार्यक्रम करने को योजना
ଚାଲିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ନବୀନ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଥିବାରୁ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବାକୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ପରିବା ଦର ଜହ୍ନି 60 ଟଙ୍କା, କଲରା 50 ଟଙ୍କା, କାକୁଡ଼ି 50 ଟଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି 60 ଟଙ୍କା, ପୋଟଳ 60ରୁ 80 ଟଙ୍କା, କଖାରୁ କିଲୋ 20 ଟଙ୍କା, ବିନ୍ସ 120 ଟଙ୍କା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ 60 ଟଙ୍କା, ଟମାଟୋ 20ରୁ 40 ଟଙ୍କା, ଗାଜର 50 ଟଙ୍କା, ଖମ୍ବ ଆଳୁ 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବର୍ଷା ବିପଦ। 4 ବ୍ଲକରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ବିପଦ। ଜିଲ୍ଲାର 4ଟି ବ୍ଲକରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି 218 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଲଇକେରା ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ 270 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି କମିରା ବ୍ଲକରେ 255 ମିଲିମିଟର, କୋଲାବିରା ବ୍ଲକରେ 233 ମିଲିମିଟର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ 213 ମିଲିମିଟର, ଲକ୍ଷ୍ନୌପୁର ବ୍ଲକରେ 120 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହିମାଚଳରେ ହାହାକାର। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷା ପରେ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି। ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡି, କୁଲ୍ଲୁ ଓ ଶିମଳାରେ ପ୍ରକୃତିର କାରଣ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 7 ଦିନ ଭିତରେ 70ରୁ ଅଧିକ ମୃତ ହେବା ସହ ଶତାଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବାଦଲ ବଟା ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାଳ ସୂଚୀ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଫୁଲିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଫଳରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ିକରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ କୋଏଲ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ନଦୀକୂଳ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଅଂଶରେ ଘର ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରିକି ମନ୍ଦିର ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଡ୍ୟାମ୍ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଫୁଲିବା ଯୋଗୁଁ ଦେବବ୍ୟାସ ଶୈବପୀଠ ଘାଟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଦେଖାଦେଲା ହଇଜା ଆତଙ୍କ। ଚାଲିଗଲା ଜଣକ ଜୀବନ। ହଇଜା ଆତଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଓସ୍ତପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ଦେଖାଦେଇଛି ହଇଜା ଆତଙ୍କ। ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ଜଣକ ହେଲେ ଓସ୍ତପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଦାସ ଶବର। ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 15 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତକୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗାଁରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଏହି ଆତଙ୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଷାକ୍ତ ଛତୁ ଖାଇ 3 ପରିବାରର 11 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଶନିବାର ବିଷାକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲୀ ଛତୁ ଖାଇ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଚେଇପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟିକରପଡ଼ା ଗାଁର 3 ପରିବାରର 11 ଜଣ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। 11 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ପରିବାରର 6 ଜଣ ଟିକିରି ଓସାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 336 ରନରେ ହରାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ଆକାଶଦୀପ ଏବଂ ସିରାଜଙ୍କ ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହାୟତାରେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 336 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜକୁ 1-1ରେ ବରାବର କରିଛି। ବର୍ମିଂହାମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ପାଇଁ 608 ରନର ଏକ ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଜବାବରେ
ଇଂଲଣ୍ଡ କେବଳ 271 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ବ୍ରାମିହାମର ଆଜବେଷ୍ଟନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତ 58 ବର୍ଷ ପରେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଚଳନ୍ତା ବସ୍, 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ। ଓଲଟିଲା ବସ୍, 20 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଏହି ବସ୍। କଟକରୁ ବରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବସ୍ରେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଥିବାରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି ଏହି ବସ୍ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବାଲିଘାଟରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ବାଲି ନ ଉଠିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ବାଲିଘାଟରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ବାଲି ନ ଉଠିବାକୁ ଖଣି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲିଘାଟ ନିଲାମ ନେଇଥିବା ମାଲିକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘାଟରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଉପକରଣ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ହଟାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଖିଲାପ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ, ତହସିଲଦାର ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।